جی بیٹا. ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. جی بیٹا آپ نے اس سوال کے بارے میں اردو لینگویج میں 75 جوابات اللہ کی توفیق سے دینے. جی بیٹا شاباش. ویل ڈن میرا بیٹا, ویل ڈن, شاباش میرا بیٹا, بالکل صحیح. بالکل صحیح, ویل ڈن میرا بیٹا, بالکل صحیح, شاباش. اور یہ منزل میرے نسخہ کے مطابق قرآن پاک کے صفحہ نمبر 518 پر ختم ہوتی ہے. بالکل صحیح بیٹا, ویل ڈن. اس منزل میں 73 صفحات ہیں. بالکل صحیح, ویل ڈن. اس منزل میں 3.5 پارے ہیں. بالکل صحیح, شاباش میرا بیٹا, بالکل صحیح. اس منزل میں 13 صورتیں ہیں. بالکل صحیح میرا بیٹا, بالکل صحیح, اللہ کی توفیق سے بالکل صحیح, شاباش. اس منزل میں 10 صورتیں مکی ہیں. بالکل صحیح. اس منزل میں 3 صورتیں مدنی ہیں. الحمدللہ, بالکل صحیح. اس منزل میں 66 رکوعات ہیں. بالکل صحیح بیٹا. اس منزل میں 842 آیات ہیں. بالکل صحیح بیٹا, بالکل صحیح, اللہ کی توفیق سے, شاباش. اس منزل میں 2 سجدے ہیں. بالکل صحیح, شاباش. اس منزل میں 9630 کلمات ہیں. الحمدللہ بیٹا, بالکل صحیح, اللہ کی توفیق سے. اس منزل میں 40821 حروف ہیں. الحمدللہ بیٹا, بالکل صحیح, شاباش میرا بیٹا, بالکل صحیح. اس منزل کا پہلا حرف واو ہے. بالکل صحیح, ویل ڈن میرا بیٹا, بالکل صحیح. اس منزل کا آخری حرف نون ہے. بالکل صحیح بیٹا, ویل ڈن میرا بیٹا, شاباش. اس منزل کا پہلا لفظ والصافات ہے. بالکل صحیح, شاباش. اس منزل کا آخری لفظ تعملون ہے. بیٹا بالکل صحیح, الحمدللہ, بالکل صحیح. اس منزل کی پہلی آیت نمبر 1 ہے. شاباش میرا بیٹا, بالکل صحیح. اس منزل کی آخری آیت نمبر 18 ہے. بالکل صحیح, ویل ڈن بیٹا. یہ قرآن پاک کا 24 نمبر پارہ ہے. شاباش میرا بیٹا, بالکل صحیح. اس پارے کا نام فمن اظلم ہے. الحمدللہ بیٹا, بالکل صحیح. یہ پارہ میرے نسخہ کے مطابق قرآن پاک کے صفحہ نمبر 463 سے شروع ہوتا ہے. بالکل صحیح, الحمدللہ, بالکل صحیح. اور یہ پارہ میرے نسخہ کے مطابق قرآن پاک کے صفحہ نمبر 482 پر ختم ہوتا ہے. بالکل صحیح بیٹا, بالکل صحیح, اللہ کی توفیق سے. اس پارے میں 20 صفحات ہیں. بالکل صحیح میرا بیٹا. اس پارے میں 3 صورتیں ہیں. بالکل صحیح, ویل ڈن. اس پارے میں 3 صورتیں مکی ہیں. بالکل صحیح, اس شاباش. پارے میں مدنی کوئی صورت نہیں ہے. ویل ڈن میرا بیٹا, بالکل صحیح. اس پارے میں 19 رکوعات ہیں. بالکل صحیح میرا بیٹا, ویل ڈن بیٹا, شاباش. اس پارے میں 175 آیات ہیں. بالکل صحیح, ویل ڈن میرا بیٹا, اس پارے میں 175 آیات ہے. بالکل صحیح. اس پارے میں 1 سجدہ ہے. بالکل صحیح, ویل ڈن میرا بیٹا. یہ اس پارے کی 2 نمبر صورت ہے. بالکل صحیح بیٹا, شاباش. یہ اس پارے کا 7 نمبر رکوع ہے. بیٹا بالکل صحیح, شاباش میرا بیٹا, بالکل اس صحیح. پارے کا پہلا حرف فا ہے. بالکل صحیح میرا اس بیٹا. پارے کا آخری حرف دال ہے. بالکل صحیح. اس پارے کا پہلا لفظ فمن اظلم ہے. بالکل صحیح. اس پارے کا آخری لفظ عبید ہے. بالکل صحیح. اس پارے کی پہلی آیت نمبر 32 ہے. بالکل صحیح, ویل ڈن میرا بیٹا. آخری آیت نمبر 46 ہے. شاباش میرا بیٹا, بالکل یہ صحیح. قرآن پاک کی 40 نمبر صورت ہے. بیٹا بالکل صحیح, ویل ڈن میرا بیٹا, یہ قرآن پاک کی 40 نمبر سورت ہے. اس صورت کا نام سورۃ المؤمنین ہے. شاباش میرا بیٹا, بالکل یہ صحیح. صورت میرے نسخہ کے مطابق قرآن پاک کے صفحہ نمبر 468 سے شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح, ویل ڈن میرا بیٹا, شاباش. اور یہ صورت میرے نسخہ کے مطابق قرآن پاک کے صفحہ نمبر 477 پر ختم ہوتی ہے. شاباش میرا بیٹا, بالکل صحیح, ویل ڈن بیٹا. اس صورت میں 9 رکوعات ہیں. الحمدللہ بیٹا, بالکل اس صورت صحیح. میں 85 آیات ہیں. بالکل صحیح بیٹا, شاباش میرا اس بیٹا, صورت بالکل میں صحیح. کوئی سجدہ نہیں ہے. بالکل صحیح, شاباش. یہ صورت کا 2 نمبر رکوع ہے. بالکل صحیح, ویل ڈن میرا بیٹا. یہ صورت کی 12 نمبر آیت ہے. بیٹا بالکل صحیح, شاباش میرا بیٹا, یہ سورت کی 12 نمبر آیت ہے. ویل ڈن میرا بیٹا. اس صورت کا پہلا حرف ہا ہے. بالکل صحیح, اس صورت شاباش. کا آخری حرف نون ہے. بالکل صحیح, ویل ڈن میرا بیٹا, اس سورت کا آخری حرف نون ہے. اس صورت کا پہلا لفظ حامیم ہے. بالکل صحیح میرا اس بیٹا. صورت کا آخری لفظ کافرون ہے. شاباش میرا بیٹا, اس بالکل صورت صحیح. کی پہلی آیت نمبر 1 ہے. بالکل صحیح. اس صورت کی آخری آیت نمبر 85 ہے. ویل ڈن بیٹا, شاباش میرا بیٹا, بالکل یہ صحیح. صورت مکی ہے. بالکل صحیح میرا بیٹا. میں مکی مدنی صورت کے لحاظ سے اس
कुरान की वजाहत करना चाहता हूँ। आमतौर पर यह समझा जाता है दो सूरत मक्का में नाज़िल व मक्की है और दो सूरत मदीना में नाज़िल व मदनी है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। दर हकीकत दो सूरत हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले नाज़िल व मक्की है और जो उनकी हिजरत से बाद नाज़िल व मदनी है। बिल्कुल सही। पाक का 469 नंबर सफ़ा है। बिल्कुल सही, वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, ये सफ़ा बाएं जानिब है। बिल्कुल सही, शाबाश, इस सफ़े का पहला हरफ वा है। बिल्कुल सही, वेल डन बेटा, शाबाश, सफ़े का आखिरी हरफ रा है। शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही, इस सफ़े का पहला लफ्ज़ रब्बना है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, इस सफ़े का आखिरी लफ्ज़ क़हार है। वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही, वेल डन, इस सफ़े की पहली आयत नंबर 8 है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आपने बिल्कुल सही बताया अल्लाह की तौफीक से, सफ़े की आखिरी आयत नंबर 16 है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही अल्लाह की तौफीक से, आयत 9 है। शाबाश मेरा बेटा, इस सफ़े में टोटल आयात 9 है अल्लाह की तौफीक से, शाबाश, इस रुकू का पहला हरफ हमज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, इस रुकू का आखिरी हरफ रा है। बेटा बिल्कुल सही अल्लाह की तौफीक से, बिल्कुल सही, रुकू का पहला लफ्ज़ इन्ना है। बिल्कुल सही, शाबाश मेरा बेटा, आखिरी लफ्ज़ बसीर है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, इस रुकू की पहली आयत नंबर 10 है। बिल्कुल सही, शाबाश मेरा बेटा, आखिरी आयत नंबर 20 है। बेटा बिल्कुल सही अल्लाह की तौफीक से, शाबाश, पहली आयत 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, इस रुकू में टोटल आयात 11। शाबाश मेरा बेटा, इस रुकू में टोटल आयात 11 है, वेल डन मेरा बेटा, इस रुकू की आखिर पर मौजूदा आयत के ऊपर 2 लिखा हुआ है। वेल डन मेरा बेटा, इस रुकू की आखिर पर मौजूदा आयत के दरमियान में 11 लिखा हुआ है। शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही, फिर आखिर पर मौजूदा आयत के आखिर में 7 लिखा हुआ है। वेल डन मेरा बेटा, शाबाश अब्दुल्ला शफीक, ये है सफ़ा में तकरीबन दरमियान की जानिब है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आपने बिल्कुल सही बताया है, 2 लाइन पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ये आयत सफ़ा में दरमियान की जानिब है और ये आयत 2 लाइनों पर मुश्तमिल है, वेल डन मेरा बेटा, शाबाश। बेटा ये सवाल आपसे 20 पारों की कैटेगरी में से है। जी बेटा, बेटा आपसे सवाल है, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिक महज़ूरा। This question I have asked, this is one of Manzil of the Quran. वेल डन बेटा, वेल डन, This month starts from the page number 283 as per my volume, वेल डन बेटा, वेल डन, and this Manzil ends at the page number 367 as per my volume. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, वेल डन, There are 84 pages in this Manzil. वेल डन बेटा, वेल डन, There are 4.25 parts in this Manzil. वेल डन बेटा, वेल डन, There are 9 chapters in this Manzil. वेल डन बेटा, वेल डन, There are 7 Makki chapters in this Manzil. शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही, There are 2 Madani chapters in this Manzil. वेल डन बेटा, शाबाश, There are 76 chapters in this Manzil. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश मेरा बेटा, There are 903 verses in this Manzil. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, There are 5 prostrations in this Manzil. वेल डन बेटा, वेल डन, शाबाश, There are 9,590 words in this Manzil. वेल डन बेटा, शाबाश मेरा बेटा, There are 42,456 letters in this Manzil. बेटा वेल डन, शाबाश, बिल्कुल सही, The first letter of this Manzil is Sin. बेटा बिल्कुल सही, शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही, The last letter of this Manzil is Alif. वेल डन बेटा, वेल डन मेरा बेटा, बिल्कुल सही, The first word of this Manzil is Subhan. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, The last word of this Manzil is Nizama. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश, The first verse number of this Manzil is 1. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, The last verse number of this Manzil is 77. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश, This is 15 number part of Holy Quran. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, The name of this part is Subhanallah. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश, This part starts from the page number 283 as per my volume, वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, and this part ends at the page number 302 as per my volume. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, There are 20 pages in this part. वेल डन, There are 2 chapters in this part. वेल डन बेटा, वेल डन, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश, There are 2 Makki chapters in this part. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, There is no Madani chapter in this part. वेल डन बेटा, बिल्कुल सही,
There are 21 subchapters in this part. Well done بیٹا, بالکل صحیح. 21 subchapters in this part. There are 185 verses in this part. Well done بیٹا, بالکل صحیح. There is one frustration in this part. Well done بیٹا, بالکل صحیح. This is one number chapter of this part. Well done بیٹا, بالکل صحیح. This is 2 number subchapter of this part. Well done بیٹا, بالکل صحیح. شاباش. The first letter of this part is Sin. Well done بیٹا. The last letter of this part is Alif Madda. Well done بیٹا, بالکل صحیح. The first word of this part is Subhan. Well done. The last word of this part is Nukra. Well done. The first verse number of this part is 1. Well done. The last verse number of this part is 74. Well done بیٹا, well done. This is 17 number the chapter of Al Quran. Well done بیٹا, well done. The name of this chapter is Isra. Well done. This chapter starts from the page number 283 as per my volume, Well done بیٹا, well done. and this chapter ends at the page number 293 as per my volume. Well done بیٹا, بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا. 293. Well done. There are 12 subchapters in this chapter. Well done بیٹا, well done. There are 111 verses in this chapter. Well done. There is one pronunciation in this chapter. Well done. This is 2 number subchapter of this chapter. Well done. This is 20 number verse of this chapter. Well done. The Well first done. letter of this chapter is Sin. Well done. The last letter of this chapter is Alif. Well done. The first word of this chapter is Subhan. Well done. The last word of this chapter is Takbira. Well done The بیٹا, well first done. verse number of this chapter is 1. Well done. The last verse number of this chapter is 111. Well done. This chapter is Makki. Well done. I want to clarify this point in respect of Makki or Madani. It is usually known that which chapter was revealed in Makkah, that chapter is Makki, and which chapter was revealed in Medina, that chapter is Madani. But it is quite wrong. Actually, which chapter was revealed before our beloved prophets, peace be upon him, migration, that is Makki, and which chapter was revealed after, that is Madani. Well done بیٹا, well done. This is 285 from page of Al Quran. Well done بیٹا, well done. This page is left-sided. Well done. The first letter of this page is Mim. Well done. The last letter of this page is Alif. Well done. The first word of this page is Mad. Well done The بیٹا. last word of this page is Mahsura. Well done بیٹا, well The done. first number of this page is 18. Well done. The last first number of this page is 29. Well done. The total verses of this page are 12. Well done. Shabash. The first letter of this subchapter is Waw. Well done. The last letter of this subchapter is Alif. Alhamdulillah. Well beta. Shabash. The first word of this subchapter is Waja'alna. The first word of this subchapter is Wayadra. well done. Well done. The last word of this subchapter is Makhdula. Well done beta. Shabash. The first portion of this subchapter is 11. Well done. The last portion of this subchapter is 22. Well done. Well done. Shabash मेरा बेटा बिल्कुल सही. The total verses of this subchapter are 12. Well done बेटा. शाबाश मेरा बेटा. At the end of this subchapter in Einstein top 2 Well done. Well done. At the end of this subchapter Einstein mid 12 has been written. Well done बेटा. At the end of this subchapter in Einstein bottom 2 has been written. Well done बेटा. Well done. This verse has been placed almost at the top level. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बिल्कुल सही. शाबाश. This verse covers almost 2 lines. वेल डन बेटा. शाबाश मेरा बेटा. आपने तमाम तर जवाबात अल्लाह की तौफीक के साथ बिल्कुल हक के साथ मेरे जी बेटा आपसे मेरा जो सवाल है मेरा बेटा इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला की तौफीक उसके फजल करम के साथ बेटा आपने अरबी लैंग्वेज में इंशाअल्लाह अज़ीज़ देना है और 75 जवाबात की सूरत में देना है. बेटा ये सवाल आपसे 20 पारों की कैटेगरी में से जी बेटा. ये बेटा आपसे मेरा सवाल है
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. جی بیٹا آپ اس کے بارے میں عربک لینگویج میں 75 جوابات ڈیلیور کریں گے. جی بیٹا. السؤال الذي سألت عني رقم هذا المنزل من القرآن 4. الحمد لله. هذا المنزل يبدأ من الصفحة 283 حسب المصحف. الحمد لله. وهذا المنزل ينتهي على صفحة 367 حسب المصحف. الحمد لله. في هذا المنزل 84 صفحات. الحمد لله. في هذا المنزل 4 أجزاء. الحمد لله. في هذا المنزل 9 سور. الحمد لله. في هذا المنزل 7 سور مكية. الحمد لله. في هذا المنزل 2 سورة مدنية. الحمد لله. في هذا المنزل 76 ركوع. الحمد لله. في هذا المنزل 903 آيات. الحمد لله. في هذا المنزل 5 سجود. الحمد لله. لا. في هذا المنزل 9590 كلمات. الحمد لله. في هذا المنزل 42456 حروف. الحمد لله. أول حرف من هذا المنزل سين. آخر حرف من هذا المنزل ألف. أول كلمة من هذا المنزل سبحان. آخر كلمة من هذا المنزل لزاما. رقم أول آية من هذا المنزل 1. رقم آخر آية من هذا المنزل 77. الحمد لله. ثم الحمد لله. رقم هذا الجزء من القرآن 18. اسم هذا الجزء قد أفلح. الحمد لله. هذا الجزء يبدأ من الصفحة 343 حسب صفي. الحمد لله. وهذا الجزء ينتهي على صفحة 362 حسب المصحف. الحمد لله. في هذا الجزء 20 صفحات. الحمد لله. في هذا الجزء 3 سور. الحمد لله. في هذا الجزء 2 سورتان مكية. الحمد لله. في هذا الجزء 1 سورة مدنية. الحمد لله. في هذا الجزء 17 ركوع. الحمد لله. في هذا الجزء 202 آية. الحمد لله. في هذا المنزل في هذا الجزء ليس بسجدة. الحمد لله. رقم هذه السورة من هذا الجزء 2. الحمد لله. رقم هذا الركوع من هذا الجزء 12. الحمد لله. أول حرف من هذا الجزء قاف. آخر حرف من هذا الجزء ألف. الحمد لله. أول كلمة من هذا الجزء قد. الحمد لله. آخر كلمة من هذا الجزء بصيرا. الحمد لله. رقم أول آية من هذا الجزء 1. الحمد لله. رقم آخر آية من هذا الجزء 20. الحمد لله. رقم هذه السورة الحمد لله. من القرآن 24. اسم هذه السورة نور. الحمد لله. هذه السورة يبدأ من الصفحة 351 حسب صفي. الحمد لله. وهذه السورة ينتهي على صفحة 360 حسب صفي. الحمد لله. في هذه السورة 9 ركوع. الحمد لله. في هذه السورة 64 آية. الحمد لله. في هذه السورة ليس بسجدة. الحمد لله. رقم هذا الركوع من هذا الجزء 6. الحمد لله. رقم هذه الآية من هذه السورة 41. الحمد لله. ثم الحمد لله. أول حرف من هذه السورة سين. الحمد لله. آخر حرف من هذه السورة ميم. الحمد لله. أول كلمة من هذه السورة سورة. آخر كلمة من هذه السورة عليم. الحمد لله. رقم أول آية من هذه السورة 1. الحمد لله. رقم آخر آية من هذه السورة 64. الحمد لله. هذه السورة مدنية. الحمد لله. أريد أن أوضح من حيث كونها مكية أو مدنية يفهم بحسب العرف
ما نزلت في مكة فهي مكية وما نزلت في المدينة فهي مدنية ولكن هذا خطأ والصواب أن ما نزلت قبل الهجرة فهي مكية وما نزلت بعدها فهي مدنية. لا ريب فيه. ما شاء الله. هذه الصفحة من المصحف $356. الحمد لله. هذه الصفحة على الجانب الأيمن. الحمد لله. أول حرف من هذه الصفحة الراء. الحمد لله. آخر حرف من هذه الصفحة راء. الحمد لله. أول كلمة من هذه الصفحة رجال. الحمد لله. آخر كلمة من هذه الصفحة بالأبصار. الحمد لله. رقم أول آية من هذه الصفحة 37. الحمد لله. رقم آخر آية من هذه الصفحة 43. الحمد لله. مجموع الآيات في هذه الصفحة 7. الحمد لله ثم الحمد لله. أول حرف من هذا الركوع همزة. الحمد لله. آخر حرف من هذا الركوع نون. الحمد لله. أول كلمة من هذا الركوع ألم. ألم. الحمد لله. آخر كلمة من هذا الركوع ظالمون. الحمد لله. رقم أول آية من هذا الركوع 41. 41. الحمد لله. رقم آخر آية من هذا الركوع 50. الحمد لله. مجموع الآيات في هذا الركوع 10. الحمد لله. رقم مرسوم على علامة الركوع 6. الحمد لله. رقم مرسوم في وسط علامة الركوع 10. الحمد لله. رقم مرسوم في أسفل علامة الركوع 12. الحمد لله. ما شاء الله. هذه الآية مرقومة على الصفحة في آخرها. في آخرها. الحمد لله. هذه الآية مشتملة قريبا على سطرين. الحمد لله. هذه الآية مشتملة قريبا على 3 سطور. 3 سطور. الحمد لله ثم الحمد لله. بیٹا جی بیٹا آپ سے میرا سوال ہے قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. بیٹا اس سوال کے جواب میں آپ نے پرشین لینگویج میں ہمیں 75 آنسرز ڈیلیور کرنا ہے. شاباش. سوال کے شما از پرسیدی شمارہ منزل از قرآن سے. ویل ڈن بیٹا بالکل صحیح. شاباش. ای منزل کا مطابق مصحف من آواز میشود از صفحہ 209. ای منزل کا مطابق مصحف من قدم میشود بر صفحہ 282. شاباش بیٹا بالکل صحیح. در ای منزل 74 صفحات ان. شاباش بیٹا بالکل صحیح. در ای منزل 3 پارہ ان. شاباش بیٹا. در ای منزل 7 سورہ ان. شاباش بیٹا شاباش. در ای منزل 7 مکی سورہ ان. شاباش بیٹا شاباش. در ای منزل مدنی سورہ نیست. شاباش بیٹا. در ای منزل 68 رکوع ان. شاباش بیٹا. در ای منزل 665 آیت ان. شاباش بیٹا شاباش. در ای منزل 2 سجدہ ان. شاباش بیٹا. در ای منزل 9837 الفاظ ان. شاباش بیٹا بالکل صحیح. در ای منزل 41164 حروف ان. شاباش بیٹا بالکل صحیح. حرف اول از ای منزل الف است. شاباش بیٹا. حرف آخر از ای منزل نون است. شاباش بیٹا ویل ڈن. کلمہ اول از ای منزل الف لام را است. شاباش بیٹا بالکل صحیح. کلمہ آخر از ای منزل محسنون است. ویل ڈن میرا بیٹا بالکل صحیح. شاباش. شمارہ آیت اول از ای منزل یک است. شاباش بیٹا ویل ڈن. شمارہ آیت آخر از ای منزل 128 است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. ویل ڈن بیٹا. شمارہ ای پارہ از قرآن 14
ویل ڈن بیٹا بالکل صحیح. نام ای بارہ روبما. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. ای بارہ بمطابق مصحف من آغاز می شود از صفحہ 266. شاباش بیٹا بالکل صحیح میری بیٹی بالکل صحیح. ای بارہ بمطابق مصحف من ختم می شود بر صفحہ 282. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. در این بارہ 20 صفحات ان. ویل ڈن بیٹا بالکل صحیح. در این بارہ 2 سورہ ان. بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. در این بارہ 2 مکی سورہ ان. بالکل صحیح بیٹا شاباش. در این بارہ مدنی سورہ نیز. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. در این بارہ 22 رکوع ان. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. ویل ڈن میری بیٹی. در این بارہ 226 آیت ان. ویل ڈن میرا بیٹا بالکل صحیح. در این بارہ یک سجدہ است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. شمارہ این سورہ از این بارہ یک است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. شمارہ این رکوع از این بارہ 4 است. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح. حرف اول از این بارہ را است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. حرف آخر از این بارہ نون است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. کلمہ اول از این بارہ روبما است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. کلمہ آخر از این بارہ محسنون است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. شمارہ آیت اول از این بارہ 2 است. شاباش بیٹا بالکل صحیح. شمارہ آیت آخر از این بارہ 128 است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. شمارہ این سورہ از قرآن 15 است. بالکل صحیح میرا بیٹا بالکل صحیح. نام این سورہ حجر است. شاباش بیٹا بالکل صحیح. این سورہ بمطابق مصحف من آغاز می شود از صفحہ 262 است. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح. این سورہ بمطابق مصحف من ختم می شود بر صفحہ 268 است. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح. شاباش. در این سورہ 6 رکوع ان. بالکل صحیح. شاباش. در این سورہ 99 آیت ان. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. در این سورہ سجدہ نیست. شاباش میرا بیٹا. شمارہ این رکوع از این سورہ 4 است. شاباش میرا بیٹا. شمارہ این آیت از این سورہ 55 است. جی شاباش میرا بیٹا. ویل ڈن میری بیٹی. شاباش. حرف اول از این سورہ الف است. ویل ڈن میرا بیٹا. شاباش. حرف آخر از این سورہ نون است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. کلمہ اول از این سورہ الف لام را است. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح. کلمہ آخر از این سورہ یقین است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. شمارہ آیت اول از این سورہ یک است. شاباش بیٹا بالکل صحیح. شمارہ آیت آخر از این سورہ 99 است. شاباش بیٹا بالکل صحیح. این سورہ مکی است. بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا. بی خواہم کے وضاحت سورہ بیکنم از جہت مکی یا مدنی. شاباش. فهمیده می شود از جهت عرف آنکه در مکه نازل شده است مکی است الحمدللہ. و آنکه در مدینه نازل شده است مدنی است. شب. لیکن این غلط است. درست این است که آنکه نازل شده پیش از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مکی است و آنکه نازل شده بعد از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مدنی است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح بات ہے بیٹا. شاباش. شمارہ این صفحہ از قرآن 266. شاباش میرا بیٹا. شاباش. این صفحہ بر جانب راست است. شاباش بیٹا بالکل صحیح. حرف اول از این صفحہ قاف است. شاباش. حرف آخر از این صفحہ نون است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. کلمہ اول از این صفحہ قالو است. شاباش. کلمہ آخر از این صفحہ یعمہون است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. شمارہ آیت اول از این صفحہ 53 است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. شمارہ آیت آخر از این صفحہ 72 است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. تمام آیت در این صفحہ 20 ان. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح. اللہ کی توفیق سے. شاباش. حرف اول از این رکوع حمزہ است. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. حرف آخر از این رکوع نون است. بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا. کلمہ اول از این رکوع ان است. شاباش میرا بیٹا. کلمہ آخر از این رکوع غابرین است. شاباش میرا بیٹا. شمارہ آیت اول از این رکوع 45 است. شاباش. شمارہ آیت اول از این رکوع 45 است. شاباش. شمارہ آیت آخر از این رکوع
شست از. शाबाश मेरा बेटा. تمام آیت در این گوم شانده است. शाबाश मेरा बेटा, शाबाश. شماره رسم کشیده بر بالای علامت گوم چهار است. शाबाश. شماره رسم کشیده بر درمیان علامت گوم شانده است. शाबाश. شماره رسم کشیده بر زیر علامت گوم چهار است. शाबाश मेरा बेटा, शाबाश. वेल डन मेरा बेटा, वेल डन. बेटा आपने तमाम तर सवालात के अल्लाह की तौफीक से पूरे हक के साथ मेरा बेटा बिल्कुल सही जवाब दिए. आप इस सवाल का जवाब पंजाबी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए 75 जवाबात की सूरत में इंशाअल्लाह लजीज देंगे. जी बेटा. जी बेटा आपसे सवाल है फमा लना मिन शाफिईन. शाबाश मेरा बेटा. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪਾਕ ਦੀ 5 ਨੰਬਰ ਬੰਦੀ ਹੈ बिल्कुल सही बेटा, शाबाश. ਤੇ ਮੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਣਾ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੰਬਰ 367 ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ शाबाश बेटा, बिल्कुल सही. ਤੇ ਮੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਣਾ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੰਬਰ 440 ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही बेटा. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ 85 ਸਫਾਤ ਨੇ शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ 4 ਪਾਰੇ ਨੇ शाबाश. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ 11 ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ शाबाश. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ 10 ਸੂਰਤਾਂ ਮੱਕੀ ਨੇ शाबाश. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ 1 ਸੂਰਤ ਮਦਨੀ ਹੈ शाबाश मेरा बेटा. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ 72 ਗੋ ਨੇ शाबाश मेरा बेटा. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ 856 ਆਇਤਾਂ ਨੇ शाबाश मेरा बेटा. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ 2 ਸਜਦੇ ਨੇ शाबाश बेटा. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ 9550 ਕਲਮੇ ਨੇ शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ 44244 ਹਰਫ ਨੇ शाबाश बेटा. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ ਤੌ ਹੈ शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही बेटा. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਰਫ ਨੂਨ ਹੈ शाबाश बेटा, बिल्कुल सही. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੌ ਸੀਨ ਮੀਮ ਹੈ शाबाश बेटा. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਰਜਾਉਨ ਹੈ शाबाश बेटा. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ शाबाश मेरा बेटा. ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 83 ਹੈ शाबाश बेटा, बिल्कुल सही. ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਹੈ शाबाश बेटा, बिल्कुल सही मेरा बेटा, वेल डन. ਇਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਾਲ ਅल्लाह है शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही. ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 363 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ शाबाश बेटा, बिल्कुल सही. ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 382 ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ शाबाश बेटा, शाबाश. ਤੇ ਇਸ ਪਾਰੇ 'ਚ 20 ਸਫੇ ਨੇ शाबाश. ਇਸ ਪਾਰੇ 'ਚ 3 ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ शाबाश बेटा, शाबाश. ਇਸ ਪਾਰੇ 'ਚ 3 ਸੂਰਤਾਂ ਮੱਕੀ ਨੇ शाबाश बेटा, बिल्कुल सही. ਤੇ ਇਸ ਪਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ बिल्कुल सही. शाबाश. ਤੇ ਇਸ ਪਾਰੇ 'ਚ 19 ਰਕੂ ਨੇ शाबाश बेटा. ਤੇ ਇਸ ਪਾਰੇ 'ਚ 343 ਆਇਤਾਂ ਨੇ बिल्कुल सही. शाबाश मेरा ਤੇ बेटा. ਇਸ ਪਾਰੇ 'ਚ 2 ਸਜਦੇ ਨੇ शाबाश बेटा. ਤੇ ਇਸ ਪਾਰੇ ਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਸੂਰਤ ਹੈ शाबाश, बिल्कुल सही. ਤੇ ਇਸ ਪਾਰੇ ਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਰਕੂ ਹੈ शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही, वेल डन. ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ 26 ਨੰਬਰ ਸੂਰਤ ਹੈ शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही, वेल डन. ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਰਤ ਸ਼ੁਆਰਾ ਹੈ शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही. ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 377 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ शाबाश बेटा, बिल्कुल सही. ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 377 ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ शाबाश बेटा, बिल्कुल सही. ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ 'ਚ 11 ਰਕੂ ਨੇ शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही. ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ 'ਚ 227 ਆਇਤਾਂ ਨੇ शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही. ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ बिल्कुल सही. शाबाश मेरा बेटा, ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਰਕੂ ਹੈ बिल्कुल सही बेटा, वेल डन मेरा बेटा. ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਦੀ 100 ਨੰਬਰ ਆयत है बिल्कुल सही. शाबाश मेरा बेटा, ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ ਤੌ ਹੈ बिल्कुल सही. शाबाश. ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਰਫ ਨੂਨ है बिल्कुल सही. शाबाश. ते सूरत का पहला लफ्ज तौसीन मीम है शाबाश मेरा बेटा. ऐ सूरत का पहला लफ्ज तौसीन मीम है. ते शाबाश. सूरत का आखिरी लफ्ज यहाँ कालिमून है शाबाश बेटा, बिल्कुल सही. ते सूरत की पहली आयत नंबर 1 के शाबाश बेटा, बिल्कुल सही. ते सूरत की आखिरी आयत नंबर 227 के शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही. ते सूरत मक्की है शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल. मैं मक्की मदनी सूरत दे लिहाज ना इस गल दी वजाहत करना चाहना वा
کہ عام طور تے سمجھا جاندا ہے کہ جڑی سورت مکہ چ نازل ہوئی او مکی ہے تے جڑی سورت مدینہ چ نازل ہوئی او مدنی ہے. بالکل صحیح، لیکن یہ گل بالکل غلط ہے. بالکل صحیح بات ہے بیٹا کہ یہ غلط بات لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ معروف ہے. بالکل صحیح. یہ گل جڑی سورت ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت بعد نازل ہوئی او سورت مکی ہے اور جڑی انہاں دی ہجرت بعد نازل ہوئی او سورت مدنی ہے. شاباش میرا بیٹا. بالکل اپنا پاک سوال نمبر 672 ہے. یا سودا پہلا حرف واو ہے. شاباش بالکل صحیح. یا سودا آخری حرف نون ہے. شاباش بیٹا بالکل صحیح. یا سودا پہلا لفظ بہور عزت. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. یا سودا آخری لفظ تزابون ہے. شاباش بیٹا بالکل صحیح. یا سویدی پہلی آیت نمبر 91 ہے. شاباش بیٹا بالکل صحیح. یا سویدی آخری آیت نمبر 117 ہے. شاباش بیٹا بالکل صحیح. یا سویدی ٹوٹل آیتاں 27. شاباش بیٹا بالکل صحیح. ویل ڈن میرا بیٹا بالکل صحیح. یا سرگودا پہلا حرف واو ہے. شاباش بیٹا بالکل صحیح. یا سرگودا آخری حرف میم ہے. بالکل صحیح. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. یا سرگودا پہلا لفظ وصل ہے. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. یا سرگودا آخری لفظ رحیم ہے. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. یا سرگودی پہلی آیت نمبر 69 ہے. شاباش بیٹا بالکل صحیح. اللہ کی توفیق سے آپ نے بیٹا بالکل صحیح بتایا. ایس رکودی پہلی آیت نمبر 69 ہے. شاباش. یا سرگودی آخری آیت نمبر 104 ہے. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. یا سرگودی ٹوٹل آیتاں 36 ہے. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. یا سرگودی کرتے موجودہ اندے ہوتے 5 لکھا آیا ہے. شاباش. یا سرگودی کرتے موجودہ اندے درمیان سے 36 لکھا آیا ہے. شاباش میرا بیٹا بالکل یا صحیح. سرگودی کرتے موجودہ اندے آخر سے 2 لکھا آیا ہے. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. اللہ کی توفیق سے بیٹا آپ نے جی جی توجہ تقریباً اس تیری جانب ہے. شاباش بیٹا بالکل صحیح. ایک لائن سے مطلب ہے. شاباش میرا بیٹا بالکل صحیح. بیٹا آپ نے اللہ کی توفیق سے تمام تر جوابات 75 جوابات اللہ کی توفیق سے اس سے ایک سوال کے جواب میں